हेलो फ्रेंड्स वेलकम कर पुणी मोर नुआ ब्लॉग्स को आज आम बाहरलु जीवु आरटीओ ऑफिस ड्राइविंग टेस्ट प्रथम मोर लर्निंग अप्लाई करी एवं डीएल अप्लाई कर डीएल डीएल आज अच्छी टाइम 11टा बेले आम 9टा बेले बाहरलु जीवु 11टा बेले पहुँचू एटा मो घर पाखर पलि आसी आम पेट्रोल टांकी आगे आम जाऊँ आरटीओ गल देखा आ आम आसी आरटीओ आगे पहुँच जाइए ये जीव भर को देखिए कौन केमी देने बोधे खोला है आरटीओ देखा जा भर को जा भर जाए देखा कौन हो आरटीओ ऑफिस ये आम सब ड्राइविंग टेस्ट हुए ये सब ये आसी ना अल्प लोक अच्छा मेघ पागुआ मेघ पाग होती आज आसी ना आम आरटीओ बाहर पलि आसलु तो है भाई लगुनि सब हर्न माइली से टर्न लाइट देली कि कौन टर्न लाइट देनु हर्न मारनु पुणी पचारूँ कौन कौन है लाइसेंस मोर बंद हो कौन तो कहीं कौटी पचार ना कटेबार थे कटेबे जब आसबार थी आसो देखा आसले मेसेज आसले जना पड़ो सन्ध्या तो मेसेज आसो देखिए जना पड़ो जब आसो ना आउ थे आसो आए जाऊँ महाविनायक मंदिर पशिजु बाटर पड़ो आउ महाविनायक मंदिर गले देखू हनुमान मंदिर आगे अच्छी हनुमान मंदिर आगे हनुमान मंदिर को जीवु हनुमान को दर्शन करूँ तापर महाविनायक मंदिर जीवु उपरको दर्शन करके आसू देखिए जा आग चिंता हो पारानी बुला हो ये आम हनुमान मंदिर देखु हनुमान मंदिर तो बंद देखु आमर हनुमान मंदिर आमर श्री श्री हनुमान मंदिर महाविनायक जावाक बाटर पड़े आमर हनुमान मंदिर आमर देखिए कि नहीं जाननी देखु मंदिर यहीपटे आमर आरटीओ ऑफिस यहीपटे आम जो ड्राइविंग टेस्ट नहीं हुए ड्राइविंग टेस्ट तो सैला देखिए यहाँ मत लगुन है भाई आउ थे जी आसवा आसले देखा मो सागर आसी आमर बिजु जा हनुमान मंदिर बुली साइलु हनुमान मंदिर बुली साइलु एने जाऊँ महाविनायक मंदिर जीवु महामंदिर यहीपटे आमर यहीपटे गले अल्प बाट महाविनायक मंदिर से आम आसलु तो एकाथरे कहलु मंदिर से मंदिर भी बुलिक पलैबू आ जाऊँ महाविनायक मंदिर ये गले देखा महाविनायक पाखे पहुँच गलु अल्प बाट महाविनायक मंदिर उपरକୁ ଯିବା ଠାକୁର दर्शन करवा वर्षा फिर फिर पकेला got enough.
ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲୁ ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର। ଏନେ ଯାଉଛି ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତାପରେ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିବୁ, ବୁଲିକି ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ବର୍ଷା ବି ଆସିଲାଣି, ବର୍ଷା ପୁରା ଆସିଲାଣି ଜୋରରେ। ତାହେଲେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଆମ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍, ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବୋଧେ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେପାଇଁ ଏଇଠୁ ମୁଁ ରଖୁଛି, ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ବାହାରିଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ, ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରିଲୁ। ଏଇନେ ଆସିବୁ, ଏଇନେ ବୁଲିଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଆ ସବୁ ବୁଲିଯିବୁ। ସେ ଉପର ଆଡ଼େ ଅଛି, ସେ ଉପର ଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଉପର ଆଡ଼େ ଅଛି, ସେ ଉପର ଆଡ଼େ ଯିବୁ। ଏଇନେ ସେଇ ବାଟ ଅଛି, ଉପରକୁ ଯିବା। ଉପରକୁ ଯାଇକି ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦେଖା ହେବ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ଯିବା ଉପରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଉପରକୁ। DL ଫିଏଲ୍ ତ ଆଉ ମିଳିବନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତାର ପଇସା ଦେଇକି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଯିବା ଦେଖିବା, ବୁଲି ଆସିବା ଉପର ଆଡ଼େ। ଏପଟେ ଉପରକୁ ଯିବା, ଉପରକୁ ବହୁତ ବାଟ, ଉପରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ା ତ ଭାରି ଅଭ୍ୟାସ, ଏଠି ଆଉ କିଛି ଲାଗିବନି। ବିଜୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ମୋଡ଼ା, ବିଜୁର ଆଖି ଧରିଛି ବୋଲି ସେ ଚଷମା ଲଗାଇ ଦେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆଖି ଧରିନି ଚଷମା ଲଗେଇନି? ଯିବା ଉପରକୁ। ଏଇଟା ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ମନ୍ଦିର, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଅଧି ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି। ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ବିନ୍ଧିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ, କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଭଲ ପାତି ପୁରା ଦେଇଥାନ୍ତେ କାମୁଡ଼ି। ଆଉ ଏଇନା ଆଉ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖେଇବି। ହେତ ଦେଖା ହେଲାଣି, ଇଏ ଉପର ଦେଖା ହେଲାଣି, ଉପର ଦେଖା ହେଉଛି। ପୁରା ଉପରକୁ ଯିବା, ପୁରା ଉପରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା। କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ପାହାଚ ଯାହା, ଇଏ ତାଠୁ କେଉଁ ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହଁ, ବହୁତ ପାହାଚ, ଭାରି କଷ୍ଟ, ଉଠି ହେଉନି। ଏ ଛୁଆ ଧଇଁସ ହେଲାଣି। ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ବାହାରି ସାରିଲାଣି, ପୁରା ଝାଳ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାହାରୁଛି। ବର୍ଷା ପାଗ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ମାନେ ପୁରା ଝାଳ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ତଥାପି ଯିବା ଉପରକୁ, ହାର ମାନିବାନି। ଡୋଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦେବ। ଚାଲ ଉପରକୁ ଯିବା, ଚାଲ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଉପରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବି ତୁମକୁ। ଚାଲ ଉପରକୁ ଯାଇ ଦେଖା ହେବା। ଫାଇନାଲି ଆଉ କିଛି ପାଦ ପଛରେ ଯିବା, ହେରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ଯାଇକି ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ରହିଯିବା। ବର୍ଷା ଜୋରରେ ଘୁଟିଲା, ଚାଲ ପଳେଇବା। ଧୂଆଁ ବାହାରିଗଲାଣି। ଏଇଟା ଆମର ସେ ଉପର ଗେଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ମନ୍ଦିର। ବର୍ଷା ପୁରା ଜୋର ହେଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ପୁରା ତଳୁ ଆସି ପୁରା ହାଲିଆ, ଆଉ ଏମିତି ତଳୁ ଯାଇପାରିବୁନି, ଉପରେ ରହିବୁ। ବର୍ଷା ସାରିଲେ ଯିବୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝର, ଆମର ଝର, ଏଠି ପାଣି ଗଳୁଛି, ସବୁବେଳେ ପାଣି ଗଳେ। ଯିବା ଏଇନେ ଉପରକୁ ଯିବା, ଉପରକୁ ଯିବା। ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ, ପୁରା ଉପର। ଏଠି ମନ୍ଦିର, ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଆଲାଉ କରିନି ମୋବାଇଲ, ଏଇଠୁ ରଖିଦେବା ଆମେ।
तलू गले पुणी आउ थे वीडियो तलू गले सब देखी जो अच्छी तलू गले सब देखी मंदिर एने बाहरी आसलु एने आसु एपटे बुली देखिबू बोली कौन कि पहाड़ ए पछपटे एपटे भी आम बाट अच्छी एपटे बाट अच्छी आम आसे तलू आसापी एपटे बाट अच्छी आम कि सेपटे चली चली आसलु आउटे बाट अच्छी बोली मुझे जान नी प्रथम जानी आ देखते कौ भाया पूरा जगह यहीपटे बाट अच्छी गाड़ी में आसपा पूरा रास्ता अच्छी कि आम जान नु ना एपटे आसता सेपटे तो आस सारे पुणी सेपटे जीवु आने जाऊँ बाहर एपटे जीवु ना लेट होगा आसिक है 12टा होगा आ घर को जीवु तलू को चलु पुणी झाड़नाड़ आंठी पुणी तलू को चलु जा तलू को जा पानी पड़ी पूरा खसरा हो जोर जोर गले खस गोड़ धीरे जा पड़ो आम पूरा तलू को आस सारूँ यहाँ पूरा देखते आम फुल टोटाल मंदिर मंदिर यहाँ बहुत लोक हुए किंतु एबे सीजन नाई बोले आसी ना ना सोमवार को भी भिड़ लगे सोमवार शनिवार ये बार आसते लोक श्रावण मास चलती किंतु आज है आमर शुक्रवार से लोक आसी ना आमर आम पूरा बाहर को पलि सारूँ पूरा गेट देखिए आम गेट बाहर पलि सारूँ एवं आम जीवु सेपटे नाकल देकी जीवु आम नाकल देकी जारका जीवु देखिए केजोर पूरा झाड़ बाहर पहाड़ चढ़लु बोली बहुत जोर झाड़ बाहर जा माकड़ खावा दिगला पूरा धरिकी आसिक पूरा एकदम खाऊँ माकड़ मैंने पूरा देला गोटे धक्का कसिकी एक खोपाड़ी सब भाई हाथ दे बोली तो एमती धक्काटे मारला एक सब खोपाड़ी आ खोपाड़ी कम हम खाइले सब खाइले खाऊँ बसिक गोटे गोटे जावा एना आम फटो फटो दिटा उठा उठेकी जावा एकाथरे आ तो किसी ना आज वीडियो एति पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो जय जगन्नाथ।